अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान मलिक। आज की जो अपडेट है वो यूके में असाइलम अप्लाई करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक परेशान कुन ख़बर है, क्योंकि एक ऐसा केस सामने आया है जो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी कर दे। ये केस है एक पाकिस्तानी निजात स्टूडेंट का, एक नौजवान का, जो कि बरतानवी मीडिया के मुताबिक, और बाकी तफसीलात भी इस केस की हम देखेंगे, एक ड्रग डीलर साबित हुए हैं, उनका ताल्लुक़ भी साबित हुआ है, और फिर उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगा जो कि होम ऑफिस कहता है कि साबित हो गया कि उन्होंने दो ख़वातीन को भी सेक्शुअली असाल्ट किया। और फिर इसको जो लिंक किया जा रहा है उसकी अगली जो बड़ी वजह है वो ये है कि इनको जो सज़ा हुई उसको जो ख़ारिज किया वो एक पाकिस्तानी निजात जज ने किया, जिनका नाम भी हम आपको बताएंगे। और मीडिया इस पे कैसे खेल रहा है, इसको कैसे बात कर रहा है, इसको ज़रा देखेंगे। और तारकीन वतन के लिए जो वहाँ असाइलम अप्लाई कर रही हैं, ओवरऑल क्या मुश्किलात पेश आने वाली हैं, उस पर ज़रा बात कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हर 10 असाइलम एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन जो है एक पाकिस्तानी की होती है। तो ये सबसे बड़ी रेशो है असाइलम केसेस की किसी की भी मुल्क की जानिब से या उसके शहरियों की जानिब से। इस केस की ज़रा तफसीलात में चले जाते हैं कि मोहम्मद अज़हान है कौन और उनका केस क्या था, और अब बरतानवी मीडिया और होम ऑफिस इसको इस कदर क्यों सीरियस ले रहा है। मोहम्मद अज़हान जो हैं वो 7 साल की उम्र में अपनी फैमिली के पास शिफ्ट हुए। उनकी फैमिली आ गई बरतानिया में और 2010 में वो आए थे। इसके बाद मोहम्मद अज़हान को जो है ड्रग डीलर के तौर पे एक बड़ा टैग दिया गया है कि ड्रग डीलर हैं, और उनको जो है उनकी सज़ा खारिज की गई है। तो उनके जो मरासिम थे एक ड्रग गैंग के साथ वो इस्टेब्लिश हुए, और इसके बाद इस्टेब्लिश होने के बाद इनको इनकी जो सज़ा थी वो बाकायदा दी गई। और सज़ा ये थी कि इनको गुज़िश्ता साल जो है सज़ा दी गई 2024 में ये सज़ा दी गई थी कि इनको 30 महीने की जेल दी जाए, और 30 महीने की जेल की जो सज़ा है मुकम्मल होने के बाद इनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। अब ये केस ज़रा पेचीदा है। इसमें इन्होंने इस केस में कुछ अपील्स की, और ये जो अपील की इन्होंने वो सुनी असाइलम जज ने, जो कि पाकिस्तानी थी। उनका नाम समीना इकबाल है। उन्होंने बड़ी तफसील से इनकी जो दरख्वास्त है और अपील है उसको सुना, और उसके बाद उन्होंने ये सज़ा जो है वो ख़ारिज कर दी। और उन्होंने कहा कि ये हक़ है इस बच्चे का कि ये यहाँ बरतानिया में अपनी फ़ैमिली के पास रहे, वरना इसकी जो ज़हनी और जिस्मानी हालत है वो मज़ीद बिगड़ जाएगी। इसकी वजह ये थी कि इनकी कुछ हिस्ट्री है जो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाती है। इसके बाद बरतानवी होम ऑफिस ने दोबारा एक रिक्वेस्ट की, जो है आपको पता है कि अपर ट्रिब्यूनल में जाती है बात। तो अपर ट्रिब्यूनल में गया होम ऑफिस, उन्होंने कहा कि हमारे पास ठोस शवाहिद है कि इन्होंने सेक्शुअली असॉल्ट किया है ख़वातीन को, ड्रग डीलर्स के साथ भी इनके मरासिम जो है वो साबित हो चुके हैं। फिर जो स्कूल था वहाँ भी इनके केसेस रिपोर्ट हुए, इनको वहाँ से निकाले जाने के भी इक़दाम किए गए, क्योंकि 2015 में ये चाकू एक बार लेके आए थे। और बरतानिया में आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये घिनौनी चीज़ें हैं या किस कदर ख़तरनाक चीज़ें, स्पेशली पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स फैमिलीज़ ये ज़्यादा बेहतर समझती हैं। चाकू लेके आए, जिसके बाद इन पर टैगिंग हुई। लेकिन जो अपर ट्रिब्यूनल था उन्होंने कहा कि इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ब्राइट है, यानी कि अज़हान बहुत 24 साल अज़हान बहुत ब्राइट स्टूडेंट वाक़ हुए, इनके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, इनको स्टार स्टूडेंट का टाइटल भी दिया गया। और साथ इनकी ज़हनी हालत के हवाले से ये है कि ADHD एक नफ्सियाती आर्ज़ा है, उसका भी ये शिकार हैं। और इनकी और भी कुछ हिस्ट्री है थोड़ी सी, उसके वजह से मेंटल जो इनकी जो हेल्थ है उसकी वजह से अपर ट्रिब्यूनल ने भी डॉक्टर समीना इकबाल की जो असाइलम जज थी उनके ख़ारिज करने के फ़ैसले की तौसीक़ की। और अपर ट्रिब्यूनल ने भी, जो कि एक इंग्लिश जज थे, उन्होंने इनकी अपील को मंजूर किया और फ़ैसला बरकरार रखा डॉक्टर समीना इकबाल का, और कहा कि इनको यहाँ रहने का हक़ दिया जाए, वरना इनकी जो ज़हनी हालत है वो इस बात को ख़ारिज इम्कान ना समझा जाए कि वो उल्टा ज़्यादा ख़राब होगी। और ये इनकी फ़ैमिली यहाँ पे है, ये पाकिस्तान में कहाँ जाएंगे। इनका इतने ब्राइट स्टूडेंट का, जिन्होंने बहुत अच्छे ग्रेड्स भी ले रखे हैं, एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहे हैं, तो इनका जो मुस्तक़बिल है, इनकी जो ज़िंदगी है बीइंग यूके नेशनल, वो दाव पे लग जाएगी। तो बरतानवी होम ऑफिस ने जो है फिर एक जो है लायामल बना रखा है कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो आगे अपील के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बात अहम है कि शैडो जस्टिस सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट जेनरिक,
انہوں نے اس پہ بڑا اہم تبصرہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ برطانیہ کا جو امیگریشن سسٹم ہے وہ ایک گھناؤنا مذاق بن چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی جرم کرے، جیسا مرضی، جتنا مرضی سخت جرم کرے، تو وہ تھوڑا سا مینٹل ڈس آرڈر دکھا کے، ہمدردیاں لے کے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے، اور آزادی ہے کہ باہر سے مائیگرنٹس آئیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرگ ڈیلر بھی ہوں، وہ خواتین کو بھی جو ہے وہ ہراساں کریں، اپنے جو ہے سیکشلی اسالٹ کا نشانہ بنائیں، اور پھر وہ اسکول میں بھی ان کی بے شک ریپوٹیشن ہو۔ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اگر یہ کیس آ جاتا ہے تو پھر بھی اگر اس کو خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی جاتی ہے اور برطانیہ میں اسے رہنے کا حق دیا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گھناؤنا مذاق ہے جو کہ کیا جا رہا ہے برطانوی امیگریشن سسٹم کے ساتھ۔ اس کے بعد برطانوی میڈیا پہ اس پہ بڑا آؤٹ کرائی ہے، آؤٹ ریج ہے، ایک اینگری ہے، ایک فیوری ہے، کیونکہ ان کو باقاعدہ ہیڈ لائنز ہیں کہ ایکسپیٹ یا پاکستانی ڈرگ ڈیلر ہو assaulted the women, he has been allowed to stay in UK، اور ان کی جو اپیلیں ہیں ان کو بالکل درست سمجھا گیا ہے، جس پہ آپ اس کو کنیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی نژاد جو جج ہیں انہوں نے ان کو سنا اور پارشیلٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں یہ بات کہنا یا بتانا بہت اہم ہے کہ جو اپر ٹریبیونل ہے، یعنی ان جج کے بعد اس نے بھی اس کیس کو سنا، ان کی جو ہسٹری ہے، مینٹل ہسٹری، ان کی جو ایکیڈیمک ہسٹری ہے، ان کے دونوں کو دیکھا گیا جو کہ بہت برائٹ ہے ایکیڈیمک ہسٹری، اور پھر اس کے بھی واضح ثبوت دیکھے گئے کہ ان کو مینٹل ایلنس بھی ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ لیکن یہ جو ایک اینگل ہے اس کو شاید میڈیا میں اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا جا رہا، اور اب کیونکہ شیڈو سیکرٹری کی جانب سے بھی ایک بات سامنے آ گئی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جو تارکین وطن ہیں یا جو لوگ اسائلم اپلائی کرنے چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ہوم آفس اور زیادہ سختی دکھاتا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس کا خمیازہ جو باقی آنے والے اسائلم سیکرز ہیں وہ یقیناً انفارچونیٹلی بھگتیں گے۔ اب اس بچے کو بلنگ کا نشانہ بنایا گیا، اس بچے پر کیا پریشر تھا، اس کے کیا مسائل تھے، یہ بات تو ایک طرف، لیکن فوری طور پر اس کا رد عمل یہ ہونا ہے کہ پاکستانی اسائلم سیکرز کو بہت زیادہ مشکلات، جو کہ آلریڈی برطانیہ نے بہت سخت کر دیا ہے اسٹڈی ویزا کے حوالے سے، تو اور زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں، میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور پرماننٹ ریزیڈنس پھر اسپاؤز ویزاز کے لیے ایون فیس بہت بڑھ گئی ہے، اور اوورآل جو ہے وہ مسائل بہت بڑھ چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں، اسپاؤز ویزا امیگریشن کے حوالے سے بھی، پھر جو سیلری کلاس ہے اس کے لیے اچھی خبر وہ بھی، اور پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی انٹیک ہے اس کے حوالے سے جو سخت فیصلے ہیں ان پہ بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں، آپ میرے باقی ویڈیوز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اپڈیٹ تھی پاکستانی نژاد نوجوان کے حوالے سے، جن کا کیس اس وقت برطانیہ میں بہت اٹھایا جا رہا ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور اس کو لنک کسی اور طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ گو یہ کہ بچے کے ویسے جو کیسز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بڑے میرٹ پہ تحقیقات ہوتی ہیں، تو وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔